Hello, somanike ishor la morom salam janai ase. Aji aro ami ekta topic loigena hani bole mon thaka do hele. Matthew 7 verse 13 or 14 bra. Aro ami la topic dole entering the narrow gate. Choto rasta darwaza choto itu bra gushibi kwa laga ami share group mon ase. Ami question bra shuru kurubo. Jawab to hele do apni kan nijor mon bra bapna kuri libi. Question do hele ami kan ki kani Christian kuri ase. Manu bishi answer thakibo apni khan answer bishi thakibo hole bi nijor mon bhabna koribi aro ami biswas ase bishi manu Jisu Krista logode sorgote iki lode thakibo karne mon de bhabna koribi itu kane Christian kru ase koigena bhabna kori thakibo itu koina Jisu Krista bra itu kane ami khan ge kushe tai logode ahegena iki lode thakibole mon ase koile do rasta choto aro darwaza choto de brahi kushibi de koigena tai ami khan ge kushe Dorza choto gwa laga meaning to ki ase olop ekbar ami khan bhal bra study kurubo ami khan bujhibole parbo aji laga topic de kile dorza choto aro rasta choto itu do hole ishor laga rajya de ami khan ge jivan dia dibo aro ananda jivan dibo koigena ko ase kile koile rasta choto aro dorza choto gwa do hole do itu rasta dole Jisu Krista bra gushigina aro Jisu Krista bra birai gina ja laga rasta ase ami khan bi itu darwaza choto bra gushibole muna hoigena aro rasta choto de chulibo koile do itu ananda jivan dia la rasta ase koile do kile koile ami khan bi Jisu Krista nishna kinika thakise tai nishna ami khan bi thakibole lage ekta book Testimony of the Church 128 te eni gali ase AG White Brian likise ami dikise bishi manu rasta dangor de bira ase aro ta khan laga opor de inika likhina ase dunia de muria manu khan ta khan laga sab khotom hobole laga to hate thaki ase tayari kuribi aro ta khan ge dikhia do hole to sab pi phutane gura manu khan iki logode thaki ase aro ta khan do hole do rasta dangor de bira ase hole bi ta khan nijor bra ami khan bi rasta choto de bira manu khan ase de koigena ta khan claim kuri ase aro ta khan nijor bra ta khan ko ase ki ami khan mojor de uku alak alak nai de ami khan bi dress iki lagai ami khan dikhia bi iki ase aro khota ko bi iki ase aro ami khan acting kura bi iki ase koigena ta khan claim kuri ase itu kane ami khan bi bishi manu rasta choto de na birai na dangor jaga de birai aro rasta dangor de birai gena ami khan claim kuri thakibo ami do rasta choto de bira ase koigena holebi ami han usabra dangor rasta de birai thaki ase kole mon de bhabna kuri gena thaki ase kole do prithibila rasta de ami khan ja ase kole do bible de bra ami khan ge mati ase alak thaki bi de koigena 2 Corinthians 6 verse 17 de koise ete ni gali ase nakamis pra puri dibo aro ishor inika koise apni khan tai khan ke chari dibole lagibo aro tai khan pura alak hoikena thakibole lagibo ki moila ase itu khan ikubi na kurigena aro ami apni khan ke ami laga lora swali banai lebo tu laga matlab toile ami khan ke pap pra bhar pra olabi pap te na thakibi aro letra bosto khan ami khan na chubi ishor bra ami khan ke lobo ko ase edu kane itu pra kun ki laga pap pra olabi kule tole to biya rasta revelation de pai ekta maiki dole do bible de le to church ke represent kuri de aro letra da dunia laga pap bukhi thaka itu bra bhar de olabi ko ase revelation 18 verse 4 de ami khan tate nika pa ase tate ami swarg para aro ekta awas hunibole paise ami laga manu khan ulai gena ahibi tai logote thakia khan pap na kuribi tai laga sajai laga bakwan na lubi itu kane ami kubole mon thaka do hole khali ami khan church manu ase Christian ase ko bra ekla itu bra wa nai de ami khan sob manu iki logode ishor logode aro ishor la jivan de ami khan thakibo lage aro ami khan la life de hodai din revival or reformation do ami khan la life de thaki kena kile mane ami khan bishi manu fully ishor logode converted manai de revival reformation do ami khan life de bishi darika ase ami khan laga din do hole do nawa laga nishna din ami khan buase de aji ami khan nawa laga ekbar story de olop ami khan aro ekbar itu bi focus kuribo
Matthew chapter 24 din ka pai Jesus Christ bra koise ami khan akhri din de last din de thakia do hole nawa laga din kinika thakise inika hobo koiste to nawa laga din do kinika thakise question mark to le do ekdom kamzori Genesis chapter 4 verse 4 din ka pawo ekdom pap thakia beshi do dunia de pap thaki jese kushi kamzor hoina thaki jese inika korigina corrupted or violence inika thakise kushi ami khan dikhibole pare hodai ajikali news ti holibi manu murai dise inika ase gwala ami khan hodai corruption aro violence to ami khan dikhibole pare ase Luke chapter 17 verse 27 de koise nakamisti nika likhi ase nawa naw bitor de gushise laka din tak manu khan kha loa kurise nisha khan kurise chokra chokri khan sadi kurise aro itu piche de ban pani ahi kena sabke mari dise itu dole ami khan kane ekta example ase de edu kane ami khan bi ku serious na hoigena ishor la din ase kwa do ami khala mon de ku na serious na thakise kule ami khan bi nawa kinika nawa la time de manu khan kinika harishe ami khan bi hari jabo edu kane aro nawa la time de science khan ki hobo science khan di dise science kan dia homoi dem de holibi takhala mon do ekdom pathor nishna tan kurse holibi nawa do le do dai manu khan bra na dikhya laga do dai dikhiluise itu nishna ami khan bi itu dikhibole lage de bible de ko ase aro manu khan ge pakala kuriti kina aro beshi prithibhi de duk diktar do ami khan opor de ahibula ase itu kane ami khan sok manu bi rasta choto de ami khan chulibi kile mane rasta choto de chulia do le do ami khan ge jivan dibo bigina likhias de aro book ekta early writing koigena book 71 de inika likhiase ami dikhibole parise konbi holibi mon bodli krina safa refreshing kruna parbo ami khan unless ami khan pap ra jitibole na parise kule do pap kuntu khudani nijor kani bapna kuri thaka dunia ke bishi morom kurina thakia aro ami khan ki kam chuli ase galti kora laga galti khota kwa laga itu bra ami khan jitibole na parise kule ami khan prabhutra atma na pabo ami khan jivan patli na koribo itu kane ami khan ishor laga osor ahibo lage ishor ke pura mon bra bisarbo lage ami khan tayar koribo lage ami khan laga age de larai koribole thaka ishor la din puchi dem de koigena ite likhias aro ta book last day even koigena akhri din de ki ahibo le ase kwa laga book page number 192 dibi nika paise prabhutra atma do hele do ami khan ke ekta ami khana character ke letra kurina rakhia itu ke jiti bole parule safa kurubole kane ami khan ke dishe itu kane itu bra prabhutra atma bra hi ami khan ge takat dibo ami khan la letra thakia khan do sob safa kurubole kane itu kane prabhutra atma bra hi ami khan ke itu remedy asde itu bra aro ami khan ke safa kurubo ami khan kiman letra kurina thakia dole do aro letter rain kore to rain kwa dole do prabhutra atma fasde holy spirit itu dole ami khan logoti ithia anai early rain do ahiluise early rain dole do disciple khan day of pentecost la time de takhan early rain do takhan ke receive krise holbi la ami khan bi letter rain do receive kurublas de prabhutra atma do last din de ami khan receive kurubo koina itu book de nikali ase aro itu brahi ami khan ge safa kurula ase itu kane ami khan prabhutra atma bishi darika ase ami khan life de ki letra ase ki safa ase ami khan ki bia ase bal ase itu brahi ami khan ge prabhutra atma brahi ami khan ge takat digena ami khan laga letra to jisu ki bisari kena jisu la khumra me ke safa kuri dibo de ami last de ekta story koi gena ami khotom kuri dibo ekta bura manu thakise talaka naam do Hema Guji koigina tala naam do thaki ase tai do le do farmer ase aro tai do le do bagan do bishi khushi pai tai la bosti do le do valley de thaki ase inika kurina takhala bosti bra olop opor de mountain phale tai dangor pani kheti kura ase tai do pani kheti kura do bishi khushi pai inika kurigena manu khan do dan kati bole laga pakia somoi temde takhan manu khan festival puja kuri ase khushi kurigena manu khan itu festival kura do hole do ishor logode bishi mon na dikina worship ishor logode thanks na dikina
takhala puja kura dole do mutu khai kina dance kuri kina itu khan kuri thake koi itu kane hema guji du khushi na pai itu kane hema guji to tai talaka khiti de manu khan do nichi de thik pra party khan kuri ase festival khan kuri ase holbi hema guji to tai tala khiti di jai jukshi tala khiti de jai kina tai khiti de boi thakya homoi tem de awas ekta beshi jor bra korina awas huni shikushi to itu do ki laga awas asna koina ta aro opor de mountain tala khiti laga opor bra uthi kina tai opor bra nika saisile dur bra pani dang flood aya se gushi edu flood tsunami laga tsunami ahi kina deng do bhangi kina edu flood to aya se gushi to hema guji to dur bra tai dikhilu she nika na tai nichide manu khan party kuri thaka festival enjoy kuri thaka takhan ki kinika bachai dibo na koi kina tai opor ba bi sha ai kina hala kurse holebi talaga wastu kun bi hunibo na pare aro tai nichide talaga manu khan gi dikhi ase itu kane tai uku upai na thaki kina ki kurile bal hobo na koina tai tala khiti gor julai dise tala khiti gor julai dise manu khan do inika opor de sashi are gor kil julas na itu burado pakala hoise koi kina mon de bhamna kurse hole manu khan do kun bia respond bar na kura kane tai laga manu ki kinika bachai dibo na koi kina tai laga khiti de dan paki kina thakia tai bishi morom kura laga khiti do tai itu khiti de bi jui lagai dishi tai jui lagai digina jui do bishi juli ase manu khan do bishi dikhi kunba manu khan do hema guji laga khiti juli ase koi kina opor de ki hoise koi kina sabole ai thakia aha khan do opor de aise aro nichi de to tu bura to pakala hoise ko manu khan nichi de mon biya bra bapna kore thakhan to nichi de bui thaka khan do pani bra ai kina sob wipe out koi dise bosti khan sob wipe out kurse hema guji to thik asina na ai koi kina mon bhal bra bapna kore khan bachi she kushi eta story di etibra khotom ha ase itu story bra ekta dangor morals lesson ami khana life de hema guji bra ki dikhishe manu bra nichi de bui thaka manu ba dikhya nai etu nishina suko bon kuri kina biswas kuri kina jisu krista aha la ka time do bishi osoro she ami khan bi dikhilu bi de manu ge warn kuri bi bacha bi manu bishi haribulas de manu bishi manu পৃথিবী লাগা রাস্তা দে ডাঙৰ দরজা দে হি বিরাজ দে ইটো কানে ঈশ্বর ব্রা কো আছে ছোট রাস্তা দে আহিবি কই গেনা আমি খান ইটো দেখিবলে পারা মানু খান হেমা গুজি ব্রা তালাগা মানুকে বাঁচাবো কানে তালাগা দান ঘর আর তালাগা দান খেতি সব স্যাক্রিফাইস কৰিছে আজি আপনি আর আমি হেমা গুজি আছে মানুবা দেখিব না পারা সাবি বিশ্বাস লা সুখব্রা দুনিয়া খতম হওয়া সময়টো ওচৰ হৈছে দে এইটো কাৰণে আপনি আমি খান মৰম কৰি দিয়া মানুহ খানকে বাচাই দিব কাৰণে কি দিবলৈ পাৰো হেমা গুচি ব্ৰা তেলাকা দান তালা গৰ খান সপ্ৰা মৰম কৰা স্যাক্ৰিফাইস কৰিছে আজি আমি লা কোৱেশ্চন দলে তো আপনি আপোনালোকা মৰম কৰি দিয়া লাভ ওয়ান্স কে বাচাই দিব কাৰণে আপনি কি স্যাক্ৰিফাইস কৰিব পাৰিব মই লাগাটো কোৱেশ্চন আছে দে সৰবৰা আপোনালোকা সোনা চান্দি খান আপলা ধন দৌলত খান মাঙিয়া নাই হলেবি আপোনালোকা লাইফ জীবন মাঙি আছে ঈশ্বৰকে দিবি ঈশ্বৰ ব্ৰাহি আমি খানকে চাফা কৰি কিনা আমি খান লাগা লাইফ বদলি কৰাৰ পৰা মানুহ লাগা লাইফ বি আমি খান বাচাবলৈ পাৰিব যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা এইটো কাৰণে আজি কোৱা আছে কোনটো ৰাস্তা ছানিব কোনটো গেট দি গুচিব এইটো ছানিয়া দলতে আপোনালোকৰ ওপৰতে আছে কোনবা পাপতে নাপুঞ্চি কিনা ৰাস্তা ছানিব নাপাৰি নাথাকি আছে গুলেতো জুট 24 দে কোৱা আছে যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা তাই হি আছে আমি খানকে সব পৰা লেতেৰা ব্ৰা আমি খানকে চাফা কৰিবলৈ পাৰা দো হলে দো তাই হি যীশু খ্ৰীষ্ট হি আছে এইটো মানে যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে আহিবি কৈ কিনা ইয়াতে ব্ৰাহি আমি খতম কৰা আছে থানাবৰা এণ্ড আপ কৰিব দে স্বৰ্গতে থকা বাবা ধন্যবাদ দি আছে আমি খানকে আৰু একবাৰ ৰাস্তা ছোট দলে আমি খানকে জীৱন দিব গোৱালাটো আমি খানকে বুজাই দিছে আমি খানকে মদত কৰিবি আপোনাৰ ৰাস্তা ছানিবলৈ পাৰিব কাৰণে এইটো দিগদাৰ হ'ব পাৰে হলেবি আমি খানকে ইটো ৰাস্তাতে চলিবলৈ পাৰিব কাৰণে টাকা দিবি আৰু ঈশ্বৰ আপুনিকে ফেটফুল পৰা আপোনালোকতে ফলো কৰি কিনা আপোনাক পিছে আহিবলৈ পাৰিব কাৰণে আৰু আপোনাক খতা দেহি আমি খান খাৰা কৰিব পাৰিব কাৰণে আমি খানকে আমি খালাগা মনটো আপনিকে হি চাই কিনা আপনিকে লগ নকৰা তাক আপোনাৰ চেৰা ফেচ টু ফেচ চাই কিনা নচলীয়া তাক আমি খান লগতে ঈশ্বৰ আমি খালা মনটো আপোনালোকতে ৰাখিবি দে কৈ কিনা এইটো প্ৰাৰ্থনা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নাম দি হেলি কিনা আছে আমেন